7वीं सदी के इस संगीन सियासी बहरान का गैर जानिबदाराना जायजा लेते हैं जिसने मशरिक़ वस्ता की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई आम सी जंग नहीं थी, बल्कि तर्ज हुक्मरानी में एक ऐसी ज़बरदस्त तब्दीली थी जिसके झटके आज सदियों बाद भी महसूस किए जा सकते हैं। चलें बगैर किसी ताख़ीर के इसकी गहराई में चलते हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है कि क्या होता है जब एक मुशावरती हुकूमत अचानक रातों रात ख़ानदानी बादशाहत में तब्दील हो जाए। बिल्कुल यही सवाल इस पूरे तनाज़े के मरकज़ में है। तर्ज हुक्मरानी की इस अचानक तब्दीली ने ही एक अजीम तारीख़ी तसादम की बुनियाद रखी। इस जायज़े में हम बादशाहत की तरफ मुंतकली, मुतसादम सियासी महर्रकात, करबला की तरफ सफ़र, अस्करी महाज़ाराई और इस वाक़े के देरपा तारीख़ी असरात का मरहलावार जायज़ा लेंगे। पहला हिस्सा बादशाहत की तरफ मुंतकली, यानी मुशावरत से ख़ानदानी हुक्मरानी तक का सफ़र। इस संगीन बहरान से पहले मामलात कैसे चलते थे? इस वक्त जो निज़ाम कायम था उसे शूरा कहा जाता था। सादा लफ्ज़ों में क़यादत का फ़ैसला ख़ानदानी बुनियादों के बजाय मुशावरत और इत्तिफ़ाक़ राय से होता था। ये इक़्तिदार की मुंतकली का एक गैर मौरूसी तरीक़ा था जिसका मकसद ये था कि इक़्तिदार किसी एक ख़ानदान की जागीर ना बन जाए। लेकिन फिर हालात तेज़ी से बदले। 656 में उस्मान की टारगेट किलिंग से पहले फितने का आगाज़ हुआ और फिर 661 में अली की शहादत के बाद हसन और मुआविया के दरमियान एक नाजुक सा मुआहिदा हुआ। मगर 676 में जब मुआविया ने अपने बेटे यजीद को जानशीन नामज़द किया तो मौर्रखीन के मुताबिक ये इस मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी थी। फिर 680 में मुआविया की वफ़ात के बाद यजीद का बैत का मुतालबा। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि एक कच्चा अमन मुआहिदा जानशीनी के एक संगीन बहरान में बदल गया। दूसरा हिस्सा मुतसादिम सियासी मुहर्रिकात, नज़रिया बमुकाबला रियासती इस्तेहकाम। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है। यजीद की जानिशीनी इब्तिदाई इस्लामी तारीख़ में बिल्कुल एक गैर मामूली बात थी। इस एक कदम ने हुकूमत को मुशावरती शक्ल से निकाल कर खालिस मौरूसी बादशाहत में बदल दिया। यानी अब ताकत अवाम की मंजूरी के बजाय बराए रास्त ख़ानदानी नसब से मुंतकिल हो रही थी। ये एक ऐसा नया तसव्वुर था जिसकी इस मुआशरे में पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती थी। अब अगर दोनों फ़रीक़ैन के मकासद को आमने सामने रखें तो समझ आ जाता है कि मुज़ाकरात क्यों नाकाम होने थे। एक तरफ उमवी खिलाफत थी जिनका पूरा फोकस रियासती सलामती, खाना जंगी को रोकने और एक मजबूत ख़ानदानी हुकूमत कायम करने पर था, और दूसरी तरफ अलवी ग्रोह जिनकी औलीन अर्जी नज़रियाती खालसपन, जबर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और इक़्तिदार को उनके नज़दीक जायज़ और कुरानी उसूलों पर वापस लाना था। दोनों बिल्कुल अलग रास्तों पर थे। इन मकासद को अमली जामा पहनाने वाले कुछ खलीदी किरदार थे। अमवी खिलाफत की तरफ से यजीद अव्वल, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और उमर बिन साद बैत नाफिज करने और ताकत के इस्तेमाल के इंचार्ज थे, जबकि अलवी गिरोह में हुसैन इब्न अली, मुस्लिम बिन अकील और कूफा के हामी अपोजिशन की क़यादत कर रहे थे। ये किरदार आगे जाकर इस तनाज़े का रुख तय करने वाले थे। तीसरा हिस्सा करबला की तरफ सफ़र, सहरा का एक कठिन और फैसलाकुन सफ़र। बरहक रहनुमा वही है जो कुरान के मुताबिक अमल करे। हुसैन ने अपने कूफा के हामियों को जो ख़त लिखा उसका ये एक जुमला जायज़ हुक्मरानी के लिए उनकी नज़रियाती शर्त को पूरी तरह वाज़ह कर देता है। उनके नज़दीक हुक्मरानी ताकत के ज़ोर पर नहीं बल्कि उसूलों और नज़रियात की पासदारी पर खड़ी होनी चाहिए। ये सफ़र मई 668 में शुरू हुआ जब हुसैन बैत से बचने के लिए मदीना से मक्का आए। सितंबर में हिमायत के वादों पर वो कूफा के लिए निकले, लेकिन हालात पलट चुके थे। उमैवी अफवाज कूफी बगावत को कुचल चुकी थीं और हुसैन के सफ़ीर मारे जा चुके थे। कादसिया के करीब उमैवी दस्तों ने इस काफ़िले को रोका और फिर 2 अक्टूबर को उन्हें करबला की वीरान मैदान में खैमा जन होने पर मजबूर कर दिया गया। एक पुरुमीद सियासी सफ़र उमैवी गवर्नर की तेज़ अस्करी चालों की वजह से अचानक एक जाल में तब्दील हो चुका था। चौथा हिस्सा अस्करी महाज आराई और ताकत का बिल्कुल वाज़े अदम तवाज़न। 4000 ये वो तखमीनी तादाद है जो वाकई दंग कर देने वाली है। ये वो रियासतें दस्ते थे जो उमर बिन साद की क़यादत में एक छोटे से काफ़िले के सामने खड़े किए गए। ताकत का ये फ़र्क हैरानकुन है। एक तरफ हुसैन का काफ़िला जिसमें सिर्फ 70 से 145 के करीब साथी थे, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और चंद हल्के हथियारों वाले हामी थे, और दूसरी तरफ 4 से 5 हज़ार लेस फौजी, बख्तरबंद घुड़सवार और माहिर तीरंदाज। ये किसी भी लिहाज से बराबरी की लड़ाई नहीं थी। ये इस ज़बरदस्त ताकत का मुजाहिरा था जो एक नए बनने वाली बादशाहत किसी भी सियासी चैलेंज को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कशीदगी को एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत बढ़ाया गया।
سب سے پہلے دریائے فرات تک رسائی بند کر کے پیاس کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا۔ جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو ابن زیاد کا سیدھا اور حتمی حکم آ گیا، یا تو غیر مشروط ہتھیار ڈال دیں یا پھر طاقت کے استعمال کے لیے تیار رہیں۔ بات چیت کے تمام دروازے سختی سے بند کر دیے گئے۔ 10 اکتوبر 680 کو صبح کی نماز کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اموی فوج کی طرف سے تیروں کی بارش اور گھڑ سواروں کے حملے شروع ہوئے۔ حسین کے مٹھی بھر ساتھیوں نے زبردست مزاحمت کی، مگر انہیں باقاعدہ منظم انداز میں گھیر لیا گیا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور بالآخر حسین اور ان کے بقیہ ساتھی مارے گئے۔ یہ جنگ امویوں کے لیے ایک مختصر لیکن مکمل عسکری فتح تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مزاحمت حیران کن حد تک شدید تھی۔ اس لڑائی میں حسین کے تقریباً 72 ساتھی جان سے گئے، اور اس کے بعد جو ہوا اس نے اس وقت کے مسلم معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زندہ بچ جانے والی خواتین اور بچوں کو، جن میں حسین کی بہن زینب بھی شامل تھیں، قیدی بنا کر دمشق میں اموی قیادت کے سامنے پیش کیا گیا۔ 5واں اور آخری حصہ، دیر پا تاریخی اثرات، کہ کیسے ایک سیاسی گروہ ایک مذہبی تشخص میں ڈھل گیا۔ جنگ کے فوراً بعد خاموشی نہیں چھائی، بلکہ عراق میں شدید بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ توابین نے حسین کا انتقام کے نعرے کے ساتھ علم بغاوت بلند کیا، اور پھر مختار سقفی کی بغاوت نے اموی کنٹرول کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس سب نے خلیفہ یزید کے عوامی تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور سب سے بڑی بات، وہ گروہ جو کل تک صرف ایک حامی علوی سیاسی پارٹی تھا، اب ایک واضح اور الگ مذہبی فرقے میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس پورے عمل کو مورخین اور ماہرین بشریات کربلا پیراڈائم کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پائیدار ثقافتی اور مذہبی ماڈل بن گیا جہاں حسین کی تکالیف کو انصاف، سچائی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی حتمی جدوجہد کی علامت مانا جانے لگا۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں رہا تھا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہادری کا ایک مکمل ماڈل بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے اثرات اور گہرے ہوتے گئے۔ اس نے شیعہ الہیات، رسومات اور عاشورہ کی سالانہ عزاداری کو مستحکم کیا۔ بعد میں صفوی خاندان نے اسے ریاستی تشخص کے لیے استعمال کیا، حتیٰ کہ 1979 کے ایرانی انقلاب جیسی جدید سیاسی مزاحمتوں پر بھی اس کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں یہ ظلم کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ کیسے ایک سیاسی جانشینی کا المیہ مزاحمت کے ایک لازوال ستون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر طرز حکمرانی میں آنے والی ایک تبدیلی 14 صدیوں کی تاریخ میں اتنی شدت سے گونج سکتی ہے، تو آج جو سیاسی اور نظاماتی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری آنے والی صدیوں کو کیسے تشکیل دیں گی؟ ممکن ہے کہ آج کی پالیسیاں کل کے کلیدی ذریعات بن جائیں۔ اس جائزے کے اختتام پر امید ہے کہ اس غیر جانبدارانہ تجزیے سے اس پیچیدہ تاریخی موڑ کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔